Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de roulé de viande hachée. C'est une recette qui est facile et très bonne. غادي ندير اليوم وصفة ديال اللحم المفروم الملفوف، وصفة سريعة ولذيذة. Dans un saladier, je vais mettre 1 kg de viande hachée. في إناء غادي نحتاج الكيلو من اللحم المفروم. Puis, je vais prendre 4 œufs que je vais battre et que je rajoute par-dessus ma viande hachée. غادي ناخذ 4 ديال البيضات اللي غادي نطربهم ونزيدهم على اللحم المفروم ديالي. Je vais rajouter 200 g de crème fraîche. غادي نزيد 200 g من القشطة طرية. Pour ma part, j'ai utilisé celle au soja. Vous pouvez utiliser n'importe quelle crème fraîche. أنا استعملت ديال الصوجا. نتوما يمكن لكم تستعملوا أي كريم فريش عندكم في البيت. On va saler et poivrer à notre goût. غادي نديرو الملحة والفلفل الأسود على الذوق ديالنا. Enfin, on va rajouter 150 g d'emmental râpé. وفي الأخير غادي نزيدو 150 g من جبن الإيمونتال مفروم. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de fromage râpé. يمكن لكم تستعملوا أي نوع من الجبن المفروم. Et on mélange le tout. نخلطو كلشي. Dans une assiette, on va mettre un peu de chapelure. في إناء غادي نديرو شوية ديال فتات الخبز. On va prendre une petite quantité de viande hachée et on va commencer à l'enrouler dans la chapelure. غادي ناخدو واحد شوية ديال اللحم المفروم وغادي نبقاو نروليوه في la chapelure. Continue de cette sorte jusqu'à ce qu'on finisse toute la quantité de viande hachée qu'on a. وغادي نكملو بحال هكا حتى نساليو هذاك المقدار ديال اللحم المفروم اللي عندنا كامل. Dans un plat qui va au four, on dispose nos roulés de viande hachée. في إناء تيدخل الفرن غادي نحطو ملفوف اللحم المفروم ديالنا. On va le mettre dans un four préchauffé à 200 degrés jusqu'à cuisson complète de la viande hachée. غادي نديروه في الفرن المسخن على 200 درجة حتى نحسو ان اللحم المفروم طاب لينا. Voilà, notre roulé de viande hachée est prêt. On va le couper en morceaux et le servir avec des légumes rissolés. ملفوف اللحم المفروم ديالنا وجد غادي نقطعو طريفات ونقدموه بالخضر. Faut le servir très chaud. خاصنا نقدموه يكون سخون. Et là, je vais passer à une manière de disposer le sfouf très gourmande. ودابا غادي نوريكم واحد الطريقة اللي يمكننا نحطو فيها السفوف اللي تجي لذيذة بزاف. Un sfouf avec ganache chocolat et praliné d'amande. سفوف بالشوكولات وبالبراليني د اللوز. On aura besoin de 100 g de chocolat avec un taux maximum de 35% de cacao. غادي نحتاج 100 غرام من الشوكولاته اللي تكون اعلى الاكثر فيها 35% من الكاكاو باش ما يجيناش مر. Je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. غادي ندوب الشوكولاته ديالي في حمام مريم. Une fois fondu, je vais rajouter un peu de crème liquide pour avoir un peu l'effet ganache. Pour ma part, j'ai rajouté une crème d'amande. Vous pouvez rajouter n'importe quelle crème liquide. غير يذوب الشكلاط غادي نزيدو فيه شويه ديال القشطه السائله. انا درت القشطه السائله ديال اللوز، يمكن لكم ديروا اي قشطه متوفره عندكم. On va bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. غنحركو مزيان حتى تدخل هذيك العناصر مع بعضياتها.
On va commencer par mettre la moitié de la quantité de ganache de chocolat qu'on a préparé. غادي ناخدو نص ديال مقدار الكناش وغادي نكبوه في هذاك الوعاء. On va rajouter par-dessus des petites billes de chocolat avec intérieur caramel. وغادي نزيدو عليه من الفوق هاد الحبات صغار ديال الشكلاط اللي فيه من الداخل ديالهم الكراميل. Puis, on va rajouter ce fouf qu'on a déjà fait préalablement. Vous trouverez le lien de la recette en barre d'infos. غادي نزيدو عليه الصفوف اللي وجدناهم من قبل. غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. Puis, on remet par-dessus la moitié de la ganache qu'on a laissée de côté. وغادي نزيدو هذيك نص الغناش اللي خليناه على جنب. Puis, en couche finale, je vais mettre une couche de praliné. J'ai pris celui de Valrhona, qui est un excellent praliné, mais vous pouvez acheter n'importe quel praliné. Vous allez le trouver chez les gens qui vendent tous les produits pour gâteaux et pâtisseries. بالنسبة للطبق الآخر غادي نستعمل هاد براليني فالغونا. يمكن لكم تستعملوا أي براليني تلقاوه تيتباع. راهم تيكونوا دائما تيتباعوا عند الناس اللي تيوفروا هذوك المواد ديال الحلويات. Pour la décoration, je vais mettre un croquant sésame. بالنسبة للتزيين غادي ندير الكروكون ديال الزنجلان. Et puis un peu de feuille d'or par-dessus. وغندير شويه من الورق الذهبي للتزيين. حتى هو راه متوفر عند الناس اللي تيبيعوا داكشي د الحلويات. Cette recette est vraiment très gourmande et succulente. Le mélange de chocolat, de sfouf et de praliné est excellent. هاد الوصفه تجي غزاله مزيج ديال الشكلاط سفوف والبراليني تيجي رائع. Vous pouvez aussi la mettre dans des petites verrines individuelles. يمكن لكم حتى ديروها في إناءات صغار وتقدموها للضيوف ديالكم. J'espère que les deux recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à bientôt.